Excuse me. Guys, bigay ko lang to. Salamat. Okay lang i-upload sa social media. Salamat. Thank you. Excuse me. Okay lang, bigay ko lang po ito. Ay, ginagawa niyo talaga ito po. Yeah. Libre ba ito kuya? Oo naman. Oo naman. Ang cute naman, thank you. Sige, okay lang. Salamat. Thank you, kuya. Thank you. Excuse me. Ayan, ano po. Pwede ko ba i-post online? For content lang. Thank you. It's okay. Baka kita nyo na lang online. Sige. Excuse me po, bigay ko lang po ito. Libre yan sir, okay. Okay lang po may post sa social media. Salamat! Ma'am, excuse me po. Ma'am, bigay ko lang po ito. Ay, Ma'am, okay lang. pang print. May printer ako. Mukha ko, para ako naiinis dito. Para ako nababadget. Di naman ma'am, okay lang. Para ako naiinis dito. Just right for fun. Thank you po. Okay po, thank you po. Excuse me po, bigay ko lang po ito. Ay, thank you po. You're welcome. Okay lang ba i-post sa social media? Ay, salamat. Lente Stories. Salamat. Ay ma'am, excuse me po. I'm sorry, bigay ko lang po ito. Ay, Thank you po. Okay lang i-post sa social media. oo naman po, sure. Ay, salamat po. Sige po. Salamat po. Ganun ka? Ha? May ano ka ba? YouTube channel ka ba? YouTube po. Yes po. Sige po. Ito na lang po yung sa baba. Sige po, sige po. Salamat po ma'am. Thank you po. Hi guys! Sorry, just bigay ko lang to. Salamat. Yeah, Lente Stories.
Ano po, ilista na lang po namin. Sige. May na kasi signal eh. You're welcome. Upload ko na lang yung video. Sige. Excuse me sir, hindi ko lang po, Nay. Tsaran ko lang po. Oh, ganda. Ay. Salamat sir. Ay. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Sige sir. Excuse me po. Sorry. Bigay ko lang to. Hello, thank you. You're welcome po. Okay lang ba i-post? Okay lang. Sige, salamat. Ay, you're welcome po.